بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ورکل چویل شدیتا اتبعوا تابداریو کئی ما دا غسو انزل الله چه نازل کری دی الله قالوا ایدی بل نتبعو بلکی تابداری کو منگا ما دا غسو الفینا چه مندل دی منگا علی پاغی باندی آبانا پلاران خپلا مشران خپلا اولو کان آباؤ مگر چو پلاران دی لا یاقلون شیئا نپویدل پس سیزبانی ولا یهتدون نو پس ملار ومثل الذین مثال دا کسانو کفرو چی کفر کرده کمثل الذی پشان دا کس ده ینعقو چی آواز کئی بما غچاتا لا يسمعو چی نوری الا دعاء مگر بلنا و ندان و چغا سمون کاردی بکمون چاڑاگان دی عمیون راند دی فهم لا یاکلون دی کی اکل نشتا یا ایو الذین آمنوا ایمان والو کلو خری من طیبات ما د پاک آغنا رزقناکم چی در کری منگ تاستا وشکرو للہ و شکر با سید اللہ ان کنتم ایاو تابدون کچرتی تاسو دی اللہ لر عبادت کون کی انما حرم یقینا حرام شوی دی علیکم الموت میتتا پتا سبانی مردارا والدماوینا ولحم الخنزیر او غخد خنزیرا وما اهل بی لغیر اللہ او آغا چوچت کرشی پاغی باندی نم دا غیر اللہ فمن اضطر سوک چی مختاج شو غیر باعن نوینا پرمانی کو ان کے ولا عادن او نوی زیاتے کو ان کے فلا اسم علین نشتے گناہ پد باندی ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ دے بخون کے مہربانا